chapeau dans la police na pensé ba mais lenda kupaka baina vraiment quel ba criminel. Qui me donne l'homme à la police si y a moyen que voir na confirmer l'état en tout cas ba bikidi la batu na veille. Qui m'a met tout bagarre. Ngemo na ba matezo ya munu yakeni. Batafuta bima munu. Munga mke kulu na veille. Mukana mwana kulu na veille. Yatokeni mwana ka veille. Iyo mtachabu kwa futa ya ile na vie. Kupanza bima sabotage biloko plaivo manange pediaka leta ya beto tadi ya beto mambo belo tudi ya beto même ta fusu siati awa ya bi classe ya kesa la kwa nikima pe para solea mkameto la muno kaka plai usingo awa ya keli kwa chofeti singile lupangu no sengena mwana ba incho tina entourage wetu amwa ba fana ba toilette soko ba toilette ko makuwese lozila beto na kati ya banjila abe tena kulutila ya beto mebokisila ben betu tala beto ba mambo ya kabetu mose tena ko kaudi ya kavi beto mevusa kama matondo lukula fasani vukisila kaba antuka kiesi Janga mobeto fly vino sambra samu na munu wa memukevi. Dosé. Honorable Miller Lutelo, toujours proche à base, Beto Bantu base, ba électeur. Quand on électeur n'indique un problème, Miller Lutelo, élu à Matadi, angefandaka toujours prêt à kumonisa na bana Matadi. Benoke na Tubidi ya benokele, anke ya moyo, anke ya mvimba. Mambo mekubwa na sep Kongo Beto Bantu, ba famille Mabuta, 740 ya mvimba na nganda, ba injo wa macha, tolumu na Beto Bantu. Tama fanga Kongo. Karifa so ya bandi laka, mambo ango ya sepie, na ba usepi, o na ba fumu, o justice, ba utolo. Ba utala mboto na meso kombolo bana utalaka ba unyoso bana utalaka mutuke peksa kelefe mutuke kanga oba endro bana tekisa kelefe wewe wonda ba bantu mesumba ba metunga ba fondation tunga ba inzo niko ni muntu kanti tumbu pamuka lokola mambo ako yabandaka deja sepi tumbu lamuka en jamais kuiza tolo muna ba inzo na ba etage ya kaya ifaso ngesalaka modele inzo otu atiri kana ya Nigeria nyoso tolo muna nkangu na nganda ala belle étoile kibakula bafalasa ya mesala Tubidi ankangu pasi na ntima ameko na tala gouverneur ya wina andi budla kama so na gouverneur na audience pa pesa kandi almevu la gouverneur noko Justin Lwemba gouverneur sikoyo mbetu wana dingala mena nkangu eke kuna nimela kubanze yameko makas social on va Miller Lutelo mtu yameko makas social il faut que ça la quelque chose parce que période en vula maintenant nkangu baba mvanda ba ukaka pline beto ba na kinzonzi na masolo na kisinti andi tubaka Beto Bantu façon de mener na mwawa betoke na vacances betoke baka vacances après le 24 mais kuiza samumeli musimeza bake mambo na kuluta na Matadi na sen kuna ba injo mama takabuka et gouverneur metu bake décision ya justice yake ya nivé de la salaria. Mais Beto en tant qu'élu, le député à Matadi, mais puis ça me gouverneur, ça me dit que la solution. Parce que solution qu'il y a qu'avec les gens qui ont beaucoup de solution qu'elle est pour le moment, ma paix ça va être pas possible, ça va négatif au futur là-bas. Et après, aussi le tout ça va y que ça. Il y a oui le tout sur le gouverneur, avec tout ça conseil des ministres. Et dans le conseil des ministres, il y a la ressource à moyen qui fasse ma fréquence, ça va être dans ma position. Ça m'a cette en tant que société, dans une action sociale,
basalelaka babaka courage ya kopesa bato na situation sans mafuta meme bacaution bakwenda quelque part parce que yake mpasi eleleka ndenge lamungo wanabukanga hizo atukadia mulinga yake vraiment mpasi yaona metena kutumila yao ebe tukibika pe gouverneur salama le conseil de ministre salama samu beto meka pour satisfaire la population inagala mpasi yamewa kana na kingolo kanti andi kitaka pe sur place na terrain descente ya terrain sama na kutala mambo ango ifaso andi console andi kabula pasi ya nkangu pasi ya baelecteur nandi beto bantu yawina nkangu nyonso yangalalaka na bainu wabau nzambi sambula Miller Lutelo kwena ngena ntwala Miller Lutelo kisalo ya nkangu ya mebongila nange beto bantu yani mosi pe tubaka na kinzonzi vraiment ya désolation ya pasi ya kiadi ya manyongo batuke kana meso basala udila pasi me batuke na mona ata l'état ve ata province ve mairie ve ata province ve vraiment pasi en tout cas bosi batongo ba eyandro metekisila ba me tena mona ba eyandro inave yaona metena ulomba na bato bapange beto ya matadi avant usumba kima na ba eyandro beto fait réfléchir vraiment parce que passe ba même monisa bapange beto ya sel ba o même tsatekisa ba parcelle yango mais bakena umona na dia café vraiment beto fait constituer commission ça va te bana ulandi la mambo soit na sel parce que tout ça ba sel social na Rwanda soit na province so bref province il y a fait de Rwanda social tala bu mvula kena noka ba mama kena noki na mvula batata batu mekufua ba mepike crise ba mekufua batu akage kuna ke ba orphelin ba bigila ba inzo ina amatsa zenga vraiment ke pasi nzambe nizaba betukeni wana sato zaba mambo mo ifaso betekisuki yamewa kana na kingolo yabika beto bantu doze na ndambu ya momo nkangu kena babusa diaka fe nikima yawina bametala régie des eaux pi bamebanda yuvusa a régie des eaux kama ngeke zabisa batu l'eau c'est la vie mbengeyo konzo kilumbu l'eau c'est la vie ngeba kakuma na area mbongo facture kukabula kulomba mbongo l'eau c'est la vie metangwa kupesa bantu maza loke diaka la vie ve kono yo la vie bena bantu bakufua bwawe bakufua bawo batu bafua kwawe régie des eaux samu na ndambu ya momo bakena kubakusa kutu dia kafe iki jour kilumbu achuka maza bimaka na bapompi ya bao be utomo bakusa yao dia kafe bamevwanda pi bameyindula ni jour kutu bakena kusaka dia samu ya me bakena kuzaba ve ya me dire régie des eaux mena nini ngekena kutindila maza ve na cité na nkangwe samu ba quartier mingi bakena kubakusa ve epinge mevwanda nge sui bitimo bimbi yo kikena kuyindula oyo economical lokate kibakula bangala samu na yiki china mambo plan linda salama bemevwanda pena pi sui utu wo vi yo senvenkango yiki na kuluta yiki mambu maza yiki yakubimina fe bebelemba pesa watu maza fatigi yiki mambu hivyo samu bantu nini maza kena kubimina ve mutino nkango lena tuba tayebita mbele ndaka rashita ni maza kena kubimina ve boyebite nini maza kena kubimina ve nini bena kuzabisa nkango samu na maza yamewaka ne na kingolo yabiko
batata batate bamama tufutile matondoma beto bantu beto beko kila bakiti samu beto vuandila kinzonzi samu na mambo metadila pasi ya maza atako bagetu baka losi la vime kanzi na ndambu ya 6 na komini ya Mvuzi tama vena Belvedere maza kokoso 6 Belvedere maza pasi beto bantu diamant noir pasi na kubaka maza ikelevi batu baka maza yakebanda bimaka chaque mercredi bamekumisa maza lokola programme ya kilti ya dibundu chaque mercredi betoke sambelaka après une semaine boss bino baka maza après bilumbu ngandi boss bino baka maza mais atako de l'estage on va mettre de là-bas ya maza mais maza yake kuizaka kaka ve maza kemvene keve maza ikeleve pasi nkango kezingilaka na 6 Belvedere na komini ya Mvuzi tangu bamonaka kinzonzi bametuba itozaula kukinzonzi tutansamu samu ya wakana solution betu pe yabaka mapuku zingira pla lifelo bebandila kwani kwako matadi batubaka atabele mosibeta deto te bamambu yayi o maza shaki meka di moya bima nao keve vingira maza to umani okoma kwaso za maza na baba uba bano ukita kuna ba ndimba kuna ba reshi to ba kwa kuna ba sadie to ba fier o beka di maza yebima so sa maza ekuiza vesko taba pompe o mane tibe champion mbazi no wa ifoto kwa so sa maza kusadia moya vuanda keve na taba feti moya ba biseto maza sko to za wato kwa sosia maza to kwa kufuana na pozo to kwa sosila atabeno mosibe baketo solution sa problème maza yai kwa kuna quartier 6 beba keto solution tala sine la kutu bien yani de l'estage bubu courant mbazi courant ve bayakaka pe bubu courant 21h de l'estage ya 21h ya kuiza kwani mikanti kwaku une semaine beto bantu une semaine kinzazi maza pia yakina kusala pasi bafumu beno baka solution bongo mingi beno kebaka ka beno tulila nkangu maza samu bayangalala beto mukinzonzi matubulu mameni Beto bantu doze awa pene ya 24 Novembre na manima na palase na ndambo ya dibundu ya mama Olangi vanda ke porto ya kinzazi porto ya courant na quartier sine palase ko bakena ke kuyuvusa nga ba position ya ba poto sinela kana ngeme changer ba position ya ba poto zabisa bantu ya una ndambo ya sine palase bakena kulomba zabisa bantu nga yake kwani malunga yeke ndi normal poto ke vuandaka ya kutelema na kelekiti tout droit maintenant ya ba poto ipoto yai yakena kwenda kusenguka kama malembe yakena kuvenga kama malembe poto ya tengama poto ibula fase poto penché kibakula bafala sa abwe iki mutindu wa faso na ndenge nini poto ina ke ya malunga fona vuandila ya kuvenge yau bakena kubakusa vina ndabu ya palasi yau bameyuvusila kiuvu sinela tuba kana poto position me kuma venga poto to position kaka mutindu mambo vuandaka na tama sabu na tama ba poto vuandaka ya kutelema kilikiti kasi sinela ya bilubu yai sinela ya 2021 kusaba ve teknolojia ya poto me changer ya me kuma poto ya kusenguka to wabi mutindu tube tangu yai lo bato yoka kibakolo wangala lo bato yoka iwe tubile ona kinjonji bana palasi poto na biso moto poto bata snel ba yo cha poto na mongo autant au début bachango bazu basircharge on a basi belé ce qu'on est à bozala dia na problème fallait quoi mais heureusement kusinga mo ezane simba ngodo jour kani no ane katana eshi oto kweno aleka awa ba matape awa mais na bakonzi bango tout balandela na bango ngoto alandela ngote donde potongo eza boy vrai problème journée ko ya biso to ebite soto sandi ke baya ko changer poto na bango to batia poto mususu esimba ngo yawe wakana na kingolo yo biko batata
tate bamama tuvutile matondoma beto bantu beto meko kila bakiti beto vwandila kinzonzi samu na mambo betadila zila ya palasi ya mekatuka banda na sali ya sine palasi bangomuka kuluta eta major tinge kwenda bima na kuva place bafanda bordilaka sebo beto bantu nzila ngo ya kumaka ya mayobo ya mafuata na manima ya bisalu ya banki mondiale mekanti gouvernement provincial bulaka ntulu bametuba bisalu ya futi manisa bisalu ngo tumuzimbugulubu bamebanda bape kusale batu beyangalala mama kitokwe kiese mayange mama betu batu mufude ntunga na tsunga sa munzila keso na bonga kitoko sala nzila ya mezenga na beto bantu banda bisalu ya bandela kamwa batu manisaka ikelevi vingilaka nanga bakwendaka na congé nanga vacances mwa batu futukaka pia yiki mambo ya modeli yai kindo kive yai kulokwa ve seigneur mama Tanzania vibidila tadila nzila kana kumanisha vinka ngona kuyuvula na nzila yai nini ngo esila kate bakatu laka gouverneur atu na nzila ngo peme kondila kwani plina to yiki mambo kana kuluta awankango kana toma bakusa ve kango tango bamonaka kinzonzi bametuba beto kokila bakiti tuntansamu beto bantu batu baki bazwaki ba initiative ya bien biso to sepelaki tomoni bango baye babandi nzela tout ça mais par après ma travaux et katanika kaboye sans suite donc to éviter qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent to éviter biso betozo tout dans la question et pourquoi est-ce que bakati ba travaux oyo na initiative moko ya bien et ba travaux et katanika kaboye nde tozo regretter makasi eloko nini akobakisa ekozala mpona bakonzi ya mboka. En tout cas, biso tozana posa babongisa. Tala banzela eza pratiquement impraticable na kati ya ville à Matadi vraiment. Une grande ville comme Matadi mais banzela eza mabe presque partout. Et tant que bazwi okangi nzela depuis bokangaki. Ezo ça déjà combien de mois? Banzela nyonso basala yeko sala 6 mois. Soko tali trajectoire mais non reçoit ta idée. Donc ozo mona ke bonne volonté quelque part ezati. Donc tozo senga na bakonza mboka batia bonne volonté wana. Donc babandi ba travaux na bango et permettre que bisope population to respirer tout le monde réellement que bazana pour ça tala bafumu beno baka solution ko mambo ya mutindu ya kele mbote ve pasi muntima ko beto mukinzonzi matubulu mameni beto bantu doze doti beto bantu doti benotala lutala beto bantu yai doti ve kanti doti yai kedi ve me kedi bosoto wapi mambo apply kena kusalamina no tomati kama hata wewe mbozi no tomati yake deja na ndambo inafuana vuanda bukete Yesu kila vana ve yakena kibaka ya Régie des eaux vana bantu mekumaka na bifu yokundo loza kabau badoti wabi yokika atukaka karaba injo ya pene bame kakombule bongisa ale doti mama na magloire maba plavedi maba miradi metu kwa loza la vetu na mire Régie des eaux mire mekumaka tala na montagne badoti utala batonka bana kuyusaka leba kutalaka yao batonka ke kuyusaka ya poubelle ngome kumaka vana poubelle katika fulu yake déranger kwa ni bato Régie des eaux bana ke sabisalu na kati kuna chudi ke kota kwa nive bevo abeno bien na di pontoire ngo mena kitoko na kitoko kwandi mosi tuvuende ko vona bivuandila una kinzonzi metube toza insiste oleki tomate tozomata pokende omata cour d'appel la route principale Matadi Kinshasa papa langa salte wana bamama mosusu bavanda bandako mosala kosala ezani vipe pasi owa atie ate bamesa wana bamama bafutaka na bango comme ça etie ata propriété ya pamba etie ata propriété pamba sate ata batanga na balongolisa te ezongaka mairie période moko atolongolaka basate wana ezongaka fulu mais soki batie bato wana bazofuta ata bamesa bakotie propriété bakotie propriété mais lakoyebika sate na ville na kati ya ville ata moko maire pampati ata ya tisona makambo eza malamu te ozomona ngo
fallait placer ça propre. Parce que tous les gouverneurs, tous les même le président Félix Alekakawa. À moi ça, c'est déjà bien. Yamewa kanana kingolo Yobiko. Dans les rues du Caire, malgré les injonctions. Beto bantu doser. Bilumbu ya coronavirus ya ipasi ya kisala bantu. Na ba pays mingi, sam bantu bika tambaka na mingi ba décision ya kena baka makaka, bakena konde ku baka ba décision. Lokola na Egypte, décision ya kaka ba mebaka beto bantu. Ba ina kezola mambo ngo bakele kombo TV. Ili bakele kombo TV. Shisha beto bantu shisha. Ba mepekisa shisha na Egypte. Ba meka mwila ngeo shisha. $560 ya amende na la police. $560. Inane ya boloko. Ngekefwana na boloko inane. Bametuba shisha lokola yakefu andaka yande betulo ino. Yo tulo yande. Yo bametuba yakena ku faciliter tambakana ya coronavirus. L'État Égypte betuba mambo ina moyen munu leta mundima yao ikele shisha abuo pia ngezola shisha kuna soma na injo ange yange mosi kunua o mtiri alifo ndaka na babar na bateras ngezo ndaka shisha ngeme na voanda vana meso meguma le na kupenda kapana kana hiki na kupenda ka few ngemeloza mwisi fya na Egypte abuo pia bamepekisa bitu bantu tala mambwe yamewaka na kingolo Yobiko pourrait très bien s'inscrire dans la loi. De marchandises. Beto bantu doser. Na Madagascar ma foi. Fumu ya ichi kutu, président ba ome décrété deuil national. 85 personnes ya mvimba batu makumi nana na tano. 85 personnes. Do bamedoka kadafere. Bamefuila na maza. Bakeba saisonnier kesalaka na disimi ya kaka ya maza lokola Noel mbazi babima kakuna kisika bakesa laki salu sambafu tuka na ba famille bakwenda fêter Noel ba même monter na embarcation na mwa masuwa ina fale sabula bao lokola na ki pauvre Afrique betu bantu masuwa na bakwenda ka monter ya marchandise ya kele bantu ke monter ke vacances bao ba même monter ya kuma na katikati ya maza mosi ya ba moteur ya masuwa medoka masuwa wekukumuka masuwa mezinda bantu mekunwa bibu kwa maza bantu mekubua na maza bantu tiku nie 85 do dei national ke kune Madagascar na bina kutala bina mona dei national ke kuna bantu kena kudila bantu kena kubokana mabuta ya bantu ina pasi pekiadi tangu ya feti ebaluki iyo lelelele mambo mebaluka feti mekuma matanga peti mekuma milelo yamewa kana na kingolo Yobiko. Cet esquif, ils comptaient rejoindre leur famille pour les fêtes grâce La foule batate bamama tuvutela matondoma beto bantu beto meko kila bakiti beto vwandila kinzonzi samna mambo kana kuluta na Kameruni na Yaounde beto bantu pasi milelo beto bantu tovanda kanisa Kongo kake vwana pasi kitasa beto makambo mboke zopela moto nzoka beto kwani kaka ve batu mingi kena mona pasi dila venda matsanga beto bantu lokola pe na ndambu ya Kameruni beto bantu vi yamekuma share bagana kutuba o crise économique bayanga ko crise sociale tsusu yenge kuwaka onunikion tsusu ya onunikion yamekuma tala ya kuluta kana kumonte
loso tenge yebela kutuba kutuve bosi mafuta nge yamekuma talu na ndambu ya Cameroon na Yaounde na wenze ya fundi betu bani nkangu kena lenda kudi ave bakena lenda kusumba bima ave samu talu meluta mingi tro bakena kusumbila bima ngu mwaenge bula mwa kuisi de poulet kito mupenda tusu ikele ve samu talu mwana bakala moskuta amona sayela wenza ngo fitama wena sumba na tusu ya puti ya bage yundula kata Cameroon amanga na no poulet ni o babo wa chasse o kuzi pardon o kutu ba produit surgelé oni pardon mbakwa ni abete yundula beto mukufa mumosi sa mambo manisa pa batsusu bamekuma rara na Cameroon yakina kupesa pasi piki yadi banka kametuba Cameroon kaka ve vie sociale na ba pays mingi bamekuma pasi tamu na mambo ya COVID-19 bakina kuyindula na tangu ya bafeti ya ibankinzi ya mbutuka ya mwana nzambi Yesu Kristo butukidi na nkinzi ya bwana na bona ne novela wapi mutindo bakesukila ikifaso bakezingila yakina kupesa pasi piki yadi tala bete mukinzonzi tala kwetu tale matubulu mameni